Naglaylain mang paniniwala sa tao, pero usari padulungan. Maheso Kristo, Buddha, mas sa religion, isara ang padulungan, kundi ang Panginoong, ang langit ng Amahan. Oo, pas imong kakayanan, kaya ay naniniwala sa imo all over the world, not only here in Korea. O ihatag ka namo among gusto, ug among pag-ampo, among desire, ug among mga wishes. 보리쌀 이렇게 만들면 나오는 거라니까. 보리쌀. 보리쌀 이걸로 만든다. 이게 보리라는 게. 보리쌀 이거. Ano pala ni barley rice. Kaso ginuo ko balo. This is barley rice. Naglailain yung naglailain man og paniniwala. Pero isa rin padulungan. Naniwala pa rin ako dito. Grant our wishes and prayers. Please. Buddha, happy birthday. Happy birthday po, Chunim. Tomorrow is your birthday. Grant our wish, prayers, and desire.